হ্যালো ডিয়ার লার্নার, কেমন আছো সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছো। আজকে আমি অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলার জন্য আরও ৭০টি ছোট ছোট বাক্য তৈরি করে দিলাম। এই ছোট ছোট বাক্যগুলো বারবার দেখো আর প্র্যাকটিস করো। দেখবে তোমায় স্পোকেন ইংলিশ ও ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর জন্য সারা জীবন কাজে লাগবে। আর বেশি কথা বাড়াবো না, চলো শুরু করা যাক। সে একই কথা। It is all the same. It is all the same. মনের কথা বলুন। Speak your mind. Speak your mind. আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। I am famished. I am famished. এইটা তোমার কাজ। This is your job. This is your job. আমার সর্দি লেগেছে। I have got a cold. I have got a cold. তোমার বাবাকে ডাকো। Call your father. Call your father. এটা বাইরে নিয়ে যাও। Take it outside. Take it outside. সে আমার পাশেই থাকে। He lives next to me. He lives next to me. আমাকে ধাক্কা দিও না। Do not push me. Do not push me. আমি তোমার সঙ্গে যাব। I will go with you. I will go with you. আমার সঙ্গে কথা বলো। Talk with me. Talk with me. এটা উচ্চারণ করবে না। Do not utter it. Do not utter it. আমি তোমার সঙ্গে একমত। I agree with you. I agree with you. সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। The sun rises in the east. The sun rises in the east. শোভা বাড়ি যাচ্ছে। Sofa is going to home. Sofa is going to home. তোমরা সুখী হও। May you be happy. May you be happy. তুমি কাকে চাও? What do you want? What do you want? আমি বাংলাদেশে বাস করি। I live in Bangladesh. I live in Bangladesh. সে স্কুলে যায়। He goes to school. He goes to school. বৃষ্টি পড়ছে। It is raining. It is raining. আমার মা আমাকে ভালোবাসে। My mother love me. My mother love me. এখন সকাল। It is morning. It is morning. আমার বাবা একজন গরিব লোক। My father is a poor man. My father is a poor man. কি বুদ্ধি! What an idea! What an idea! বাদিকে। On the left. On the left. চা খাবে? Would you like some tea? Would you like some tea? কি লজ্জা! What a shame! What a shame! কেমন চলছে? How is it going? How is it going? সাবধানে চলো। Watch out. Watch out. এটা আমারও। It is mine too. It is mine too. এখানে কেন? Why here? Why here? আমাকে দাও। Give me. Give me. ভদ্রতা শিখো। Learn manners. Learn manners. উপরে তাকাও। Look up. Look up. মনোযোগী হও। Be mindful. Be mindful. আমি যাচ্ছি। I am leaving. I am leaving. না মানে না। No means no. No means no. আমি জানি না। I do not know. I do not know. এটা নিচে রাখো। Put it down. Put it down. আমার সঙ্গে বসো। Sit with me. Sit with me. আমি কাজ করছি। I am working. I am working. এখন ঘুমাতে যাও। Go to bed now. Go to bed now. আমার কাশি হচ্ছে।
I am coughing. I am coughing. সেটা ভালো হবে. That will be fine. That will be fine. আমি হাঁপিয়ে গেছি. I am bored. I am bored. আমি ভিতরে আছি. I am in. I am in. সে বাইরে আছে. He is out. He is out. তুমি কত লম্বা? How tall are you? How tall are you? আমি যেতে চাই. I want to leave. I want to leave. আমার তাড়া আছে. I am in hurry. I am in hurry. আমার এটা দরকার. I need it. I need it. আমি চোট পেয়েছি. I have got a hurt. I have got a hurt. তুমি খুবই পাগলাটে. You are so kinky. You are so kinky. আমার কাতুকুতু লাগে. I feel titillated. I feel titillated. আমার এটা ভালো লাগে. I like it. I like it. আমিও তা আশা করি. I hope so too. I hope so too. আমি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি. I am getting tired. I am getting tired. আমি তোমার সঙ্গে আছি. I am with you. I am with you. খুব দেরি হয়ে গেছে. It is too late. It is too late. আমাকে তোমার সঙ্গে নাও. Take me with you. Take me with you. আমি বাড়ি যাব. I will go home. I will go home. সে স্কুলে যাচ্ছে. He is going to school. He is going to school. শোভা বাড়ি আছে. Shuva is in house. Shuva is in house. চলো হাঁটতে যাই. Let's go for a walk. Let's go for a walk. তোমার নাম কি? What is your name? What is your name? দেশপ্রেম মহৎ গুণ. Patriotism is a great virtue. Patriotism is a great virtue. তুমি কেমন আছো? How are you? How are you? আমি এইমাত্র এসেছি. I have come just now. I have come just now. তুমি কি অসুস্থ? Are you ill? Are you ill? আসাদ একজন অপরাধী. Asad is a criminal. Asad is a criminal. ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ পর্যন্তই রাখছি। আর আজকের লেসন সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তোমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না যেন। Thank you so much for watching. See you the next time. Till and take care. আল্লাহ হাফেজ।